Levíticos, capítulo 3, em hebraico, traduzido fielmente para o português. Ve'im zevach shelamin karebano in min habakar hu makeriv in zahar in nekevat amin yakerevenu lifnei Hashem. E se oferta for sacrifício pacífico, se oferecer gado, macho e fêmea, oferecerá sem mancha diante do Senhor. Vesamach yado al rosh karebano ushechato petar ohel moed vezareku benei Aharon hakohanim et hadan al hamizbeach saviv. E porá a mão sobre a cabeça da sua oferta, e a degolará diante da porta da tenda da congregação. E os filhos de Arão, sacerdotes, espargirão o sangue sobre o altar em roda. Vehi keriv mizivach hashelamim ishe lachashem et ha'chelev hamechase et hakerev ve'et kol ha'chelev asher al hakerev. Depois oferecerá do sacrifício pacífico oferta queimada ao Senhor. A gordura cobre a fissura e toda a gordura que sobre a fissura. Ve'et shetei hakelayot ve'et ha'chelev asher alehem asher al hakesalim ve'et hayoteret al hakaved al hakelayot yesirena. Então ambos os rins e a gordura que está sobre eles, e sobre as tripas, e o redenho que está sobre o fígado, com os rins tirará. Vehi ketiru oto venei Aharon hamizebecha al haola ashel al haetzin ashel al hae ishe reiach nichoach la Hashem. E filhos de Arão queimarão isso sobre o altar, sobre o holocausto, sobre a lenha, sobre o fogo, oferta queimada, cheiro suave ao Senhor. Ve'im min hatson karebano lezevach shelamim la Hashem zachal o nekava tamin ya kerivenu. E oferta for de gado miúdo, por sacrifício pacífico ao Senhor, seja macho ou fêmea, sem mancha a oferecerá. Im kesef hu makeriv et karebano vehiv keriv oto lifnei Hashem. Se oferecer cordeiro por sua oferta, oferecerá ao Senhor perante ele. Vesamach et yado al rosh hakerebano veshachat ot oto lifnei ochel moed vezakeku benei Aharon et damo al hamizbeach saviv. E porás mão sobre cabeça da oferta, e degolará diante da tenda da congregação, e os filhos de Arão espargirão o seu sangue sobre o altar em redor. Vehi keriv mizevach hashelamim ishe la Hashem chelebo ha'aleya tamima leumat heatse yesirena ve'et ha'chelev ha'mechase et ha'kerev ve'et kal ha'chelev asher al ha'kerev.
Então do sacrifício pacífico oferecerá ao Senhor, por oferta queimada, a sua gordura, a cauda toda, a qual tirará do espinhaço, e a gordura que cobre a fissura, e toda a gordura que está sobre a fissura. ואת שתי הכלאיות ואת החלב אשר עליהן אשר על הכסלים ואת היותרת על הכבד על הכלאיות יסירנה. Como também tirará ambos os rins, e a gordura que está sobre eles, e sobre tripas, e o redenho que está sobre o fígado, com os rins. והיא כתירו הכהן המזבחה לחם אישה להשם. E o sacerdote queimará sobre o altar, manjar oferta queimada ao Senhor. ואם עז קרבנו והיא קריבו לפני להשם. Mas se oferta for uma cabra, perante o Senhor a oferecerá. ושמח את ידו על ראשו ושחט אותו לפני אוהל מועד וזרקו בני אהרון את דמו על המזבח סביב. E porá a mão sobre sua cabeça, e degolará diante da tenda da congregação, e os filhos de Arão espargirão seu sangue sobre o altar em redor. והיא קריב ממנו קרבנו אישה להשם את החלב המכסה את הקרב ואת כל החלב אשר על הקרב. Depois oferecerás oferta, por oferta queimada ao Senhor, a gordura que cobre a fressura, e toda a gordura que está sobre fressura. ואת שתי הכליות ואת החלב אשר עליהן אשר על הכסלים ואת היותרת על הכבד על הכליות יסירנה. Como também tirará ambos os rins e a gordura que está sobre eles, e sobre as tripas e o redenho que está sobre o fígado com rins. והיא כתירם הכהן המזבחה לחם אישה לריח ניחוח כל חלב להשם. E o sacerdote queimará sobre o altar, manjar da oferta queimada, cheiro suave, toda a gordura ao Senhor. חוקת עולם לדורותיכם בכל מושבותיכם כל חלב וכל דן לו תאכלו. Estatuto perpétuo será nas vossas gerações, em todas as vossas habitações, nenhuma gordura, nem sangue algum comereis. Levíticos, capítulo 4. וידבר השם אל משה לאמור. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: דבר אל בני ישראל לאמור נפש כי תחתה ושגגה מכל מצוות השם אשר לא תעשינה ועשה מאחת מהנה. Fala aos filhos de Israel, dizendo: quando uma alma pecar por erro contra alguns dos mandamentos do Senhor, acerca que não deve fazer e obrar contra algum deles, אם הכהן המשיח יחטא לאשמה העם והקריב על חטאתו אשר חטא פח בן בקר תמים להשם לחטאת. se o sacerdote ungido pecar para escândalo do povo,
oferecerá pelo seu pecado, que pecou, um novilho sem mancha ao Senhor, por expiação do pecado. והביא את הפח אל פתח אוהל מועד לפני השם, ושמח את ידו על ראש הפח, ושחט את הפח לפני השם. E trará novilho à porta da tenda da congregação, perante o Senhor, e porá mão sobre a cabeça do novilho, e degolará o novilho perante o Senhor. ולקח הכהן המשיח מדם הפח, והביא אותו אל אוהל מועד. Então o sacerdote ungido tomarás do novilho do sangue e o trará à tenda da congregação. וטבל הכהן את אצבעו בדם והזע מן הדם 7 פעמים לפני השם את פני פח רוחת הקודש. E o sacerdote molhará o dedo no sangue, e daquele sangue espargirá 7 vezes perante o Senhor, diante do véu do santuário. ונתן הכהן מן הדם על קרנות מזבח קטורת השמי לפני השם אשר באוהל מועד, ואת כל דם הפח ישפוך אל יוסד מזבח העולה אשר פתח אוהל מועד. Também darás, sacerdote, daquele sangue sobre as pontas do altar do incenso aromático, perante o Senhor, que está na tenda da congregação, e todo o resto do sangue do novilho derramará à base do altar do holocausto, que está na porta da tenda da congregação. ואת כל חלב פח החטאת ירים ממנו את החלב המכסה על הקרב, ואת כל החלב אשר על הקרב. E toda a gordura do novilho da expiação tirará dele, a gordura que cobre a frissura, e toda a gordura que está sobre a frissura. ואת שתי הכליות ואת החלב אשר עליהם אשר על הכסלים, ואת היותרת על הכבד על הכליות יסירנה. E os 2 rins, e a gordura que sobre eles, que sobre as tripas, e o redenho sobre o fígado, com os rins tirará. כאשר יורם מישור זבח השלמים, והיקטרם הכהן על מזבח העולה. Como se tira do boi do sacrifício pacífico, e o sacerdote a queimará sobre o altar do holocausto. ואת אור הפח ואת כל בשרו על ראשו ועל קרעיו וקרבו ופרשו. Mas o couro do novilho e toda a carne, com sua cabeça e suas pernas, e suas entranhas, e o seu esterco. והוציא את כל הפר אל מחוץ למחנה אל מקום טהור אל שפך הדשן, ושרף אותו על עצים באש על שפך הדשן יישרף. Todo aquele novilho levará fora do arraial, a um lugar limpo, onde lança cinza, e o queimará com fogo sobre a lenha, onde se lança a cinza se queimará. ואם כל עדת ישראל ישגו
ונעלם דבר מעיני הקהל ועשו אחת מכל מצוות השם אשר לא תעשינה והאשמו. Mas toda a congregação de Israel errar, e o negócio for oculto aos olhos da congregação, se fizerem contra algum dos mandamentos do Senhor aquilo que se não deve fazer e forem culpados, ונודח החטאת אשר חטאו עליה והקריבו הקהל פח בן בקר לחטאת והביאו אותו לפני אוכל מועד. e o pecado em que pecarem for notório, então a congregação oferecerá o novilho por expiação do pecado e o trará diante da tenda da congregação. ושמחו זקני העדה את ידיהם על ראש הפר לפני השם ושחט את הפח לפני השם. E os anciões da congregação porão mão sobre a cabeça do novilho perante o Senhor, e degolará-se-á o novilho perante o Senhor. והביא הכהן המשיח מדן הפר אל אוהל מועד. Então o sacerdote ungido trará do sangue do novilho à tenda da congregação. וטבל הכהן את צבאו מן הדן והיזה 7 פעמים לפני השם את פני. E o sacerdote molhará o seu dedo naquele sangue e os pargirá 7 vezes perante o Senhor diante do véu. ומן הדן ייתן על קרנות המזבח אשר לפני השם אשר באוהל מועד קל הדן ישפוך אל יוסד מזבח העולה אשר פטר אוהל מועד. E daquele sangue porá sobre as pontas do altar, que está perante a face do Senhor, na tenda da congregação. E todo o resto do sangue derramará à base do altar do holocausto, que está diante da porta da tenda da congregação. ואת כל חלבו ירים ממנו והקטיר המזבחה. E tirará dele toda a sua gordura, e queimá-la sobre o altar. ועשה לפח כאשר עשה לפח החטאת כן יעשה לו, וכיפר עליהם הכהן ונסלח להם. E fará o novilho como fez o novilho da expiação, assim lhe fará, e o sacerdote por eles fará propiciação, e lhes será perdoado o pecado. והוציא את הפר אל מחוץ למחנה ושרף אותו כאשר שרף את הפר הראשון חטאת הקהל הוא. Depois levará o novilho fora do arraial, e o queimará como queimou o primeiro novilho, expiação do pecado da congregação. אשר נשיא יחטא ועשה אחת מכל מצוות השם אלוהיו אשר לא תעשינה בשגגה והשם. Quando um príncipe pecar, e por erro obrar contra algum dos mandamentos do Senhor, seu Deus, naquilo que se não deve fazer, assim for culpado. או הודה אליו חטאתו אשר חטא בה, והביא את קרבנו שעיר עזים זכר תמים. Se o pecado no qual pecou lhe for notificado, então trará oferta um bode tirado de entre as cabras, macho,
sem mancha. ושמח ידו על ראש השעיר ושחט אותו במקום אשר ישחט את העולה לפני השם חטאת הוא. E porá sua mão sobre a cabeça do bode, e o degolará no lugar onde se degola o holocausto, perante a face do Senhor, expiação do pecado. ולקח הכהן מדם החטאת באצבעו ונתן על קרנות מזבח העולה ואת דמו ישפוך אל יסוד מזבח העולה. Depois o sacerdote com seu dedo tomará do sangue da expiação, porá sobre as pontas do altar do holocausto. Então o resto do seu sangue derramará a base do holocausto. ואת כל חלבו יקטיר המזבחה כחלב זבח השלמים וכיפר עליו הכהן מחטאתו ונסלח לו. Também queimará sobre o altar toda a gordura como gordura do sacrifício pacífico. Assim o sacerdote por ele fará expiação do seu pecado e lhe será perdoado. ואין נפש אחת תחטא ושגגה מען הארץ בעשותה אחת ממצאות אשר לא תעשינה והשם. E se qualquer outra pessoa do povo da terra pecar por erro, fazendo contra algum dos mandamentos do Senhor, aquilo que se não deve fazer, e assim for culpada. O Rodá, Elai Hatatu Asher, Hatá Vehevi, Karebano Seirat Izim, Semima, Nekeva Al, Hatatu Asher Hatá. Ou se o pecado no qual pecou lhe for notificado, então trará por oferta uma cabra fêmea sem mancha, pelo seu pecado que pecou. ושמח את ידו על ראש החטאת ושחט את החטאת במקום העולה. E porá as mãos sobre a cabeça da expiação do pecado, e degolará a expiação do pecado no lugar do holocausto. ולקח הכהן מדמה באצבעו ונתן על קרנות מזבח העולה ואת כל דמה ישפוך אל יסוד המזבח. Depois o sacerdote com seu dedo tomará o seu sangue e o porá sobre as pontas do altar do holocausto, e todo o resto do seu sangue derramará à base do altar. ואת כל חלבה יסיר כאשר הוסר חלב מעל זבח השלמים והקטיר הכהן המזבח לריח ניחוח להשם וכיפר עליו הכהן ונסלח לו. E tirará toda a gordura, como se tira a gordura do sacrifício pacífico, e o sacerdote a queimará sobre o altar por cheiro suave ao Senhor, e o sacerdote fará propiciação por ela, e lhe será perdoado o pecado. ואם כבש יביא קרבנו לחטאת נקבה תמימה יביאנה. Mas se pela sua oferta trouxer uma cordeira para expiação do pecado, sem mancha a trará. ושמח את ידו על ראש החטאת ושחט אותה לחטאת במקום אשר ישחט את העולה. E porá sua mão sobre a cabeça da expiação do pecado, e a degolará por expiação do pecado,
no lugar onde se degola o holocausto. Velakach hakohen midam ha-chatat be'et sabao venatan al karenot mizebach haolah ve'et kal dama yeshepor el yasod hamizbeach. Depois o sacerdote com seu dedo tomará do sangue da expiação do pecado e porá sobre as pontas do altar do holocausto. Então todo o resto do seu sangue derramará na base do altar. Ve'et kol cheleva yasir ka'asher yusar chelev hakesev mizevach hashelamim ve'hiketil hakohen otam hamizebacha al ishei Hashem ve'chipe alaiv hakohen al rahatot chatato asher chata veniselach lo. E tirará toda a gordura como se tira a gordura do cordeiro do sacrifício pacífico, e o sacerdote a queimará sobre o altar, em cima das ofertas queimadas do Senhor. Assim o sacerdote por ela fará expiação dos seus pecados, que pecou, e lhe será perdoado o pecado.